ଯିଏ ଅଲୌକିକତାରୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ଅଲୌକିକ କହିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ଆଜି ସ୍ମରଣ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବୋଲି ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଇଟା ଭିନ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ଶୃଙ୍ଖଳା। ରାତି 4:07 ଉଠିବା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବା ଯେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ବୋଲି, ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂଯମ। ସେପଟେ ଆଜର କଠୋର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେଟା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସଂଯମ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ସଂଯମତା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ନୀରବ ଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ବେଳେ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବା ଲୋକ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ, ସେ ବହୁ କଥା କହୁଛି ଅସ୍ତ୍ର ରହିବ। ଶୁଣିବା ମୌନ ବ୍ୟତୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ। ତ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ସଂଯମ, ଏବଂ ଯାହା ସେ କହିବେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ। ଯାହା କହିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବେଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଥାଏ, ସେଟା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର 4ଟି ଦିଗ ରହିଛି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, ସଭା। ଏଇଟା ସେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କୁହ, ସତ୍ୟରେ ଚାଲ, ସଚିନ୍ତା କର, ସତରେ ପାଠ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସାଧୁସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ, ସବୁ ବଡ଼ କଥା। ଜୀବନକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କର। ଅନ୍ୟ କଥା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଇକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଇକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମେ ଯେତେ ଅତି ସୁଖରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଇକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଅଶାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ଗୁରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ ଶୁଣା ମନରୁ ପଢ଼ାଇବେ କ୍ରାନ୍ତିରେ, ଭଗବାନ ଗୁରୁ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଗୁରୁ ଧରା ଦେବେ, ଭଗବାନ ଧରା ଦେବେ, ଗୁରୁ ଦେବେ, ବହୁତ କଥା। ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ। ତେଣୁ କୋଉଭଳି ଗୁରୁ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଏ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଗୁରୁ କର ନାହିଁ। ଗୀତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଯାହା ଲେଖ ପାଠ କର, ଏକାଦଶ ଭାବମାନ ଯାହା ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ତାକୁ ଗୁରୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କର, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନରେ ତ୍ରୁଟି କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ନିତ୍ୟ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଭକ୍ତ ହବ, ସାଂଖ୍ୟ ଥିଲେ ସାଂଖ୍ୟ କୁହାଯିବ। ସାଂଖ୍ୟ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର କଥା। ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଲଗା କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ତିନିଟା ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଆଗ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ ସେ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ଲକ୍ଷଣগুলো ଯାହାଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ସେ ଗୁରୁ, ସେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଠାରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ଗୁରୁ ରହିଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇଯିବେ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସ୍ୱରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ବୋଲି, ତାକୁ ସେ ମଣିଷ କହୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଣିଷ ଭାବ, ସେ ଭାବିବା ରାମକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବେ, ରାମ ତ ମଣିଷ ଭାବିବେ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ କିଛି ସ୍ୱର ଧାରଣ କରିଦେବେ। ବାବା ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର ଧାରଣ କରିଦେବେ। ସ୍ୱର ଧାରଣ କରି ଏଠି ଆସିବାର ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କାରଣ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଧାରଣ କରି ଦୟା, କ୍ଷମା। ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାବାନ ହେବ। ନାମରେ ପ୍ରେମ କର, ନାମରେ ପ୍ରେମ, ଜୀବରେ ଦୟା। ଏ ଦୁଇଟା ସବୁଠୁ ବର୍ଷର ସନ୍ଥ ଜଣର ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମେ ଦୟା କରିବା, କ୍ଷମାଶୀଳ ହେବା। କ୍ଷମାଶୀଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେତେ ଜଣ ଅପରାଧ କରିଥାଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଗୁରୁକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ପ୍ରେମ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ସେ କ୍ଷମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷମାକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେଉନାହିଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୋଷ କରୁଛି, ଆମେ ତ ଦଣ୍ଡି ଦୋଷୀ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଜଣେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଲୋକ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ? ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ଭିତରେ ତଫାତ ହେଉଛି ଏ ଚାରିଟା ଗୁଣର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ରହୁଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କିଛି ଜଣେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିକାରୀ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମୋତେ ଲୋକ କେମିତି ଭୁଲ କରିଦେଲା, ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବନି। ତଥାପି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଲଗା ଥାଇବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ସରକାରୀ ଅଫିସ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ନିମ୍ନଦେବ ଯେଉଁ ଅପରାଧ ଭାବ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତମେ ତ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ईश्वर पाखे आप जनईदे मो कर्तव्य पालन कर ईश्वर से दायित्व दे ये कथा कहता पूर्व अन्य गुड़ा कम कर ईश्वर तुम कथा शुणी खाली दंड ना दंड दब बाकी तो किसी करना तो सदाचारी नुह सत्य कहूना ईर्षा भरपूर रही कागज लोग आगे बुड़िकी रही कौन तुम ईश्वर डाक शुणे चारिटा कथा चारिटा स्तंभ ये चारिटा स्तंभ पर समस्त आदर्श टीका रही कथा आम आपण मैंने जो मैंने अच्छा आम दीक्षित अदीक्षित दीक्षित नहीं ना जदि जन के भावु था गुरु हूँ केवल दीक्षित मानकर से बाबा पाखे कहा नुह अरिजिनाली गुरु छाड़ से जानती ना अरिजिनाल तामसिक लोकटा जो गुरु पुरे छड़ा छाड़ मो बाबा कथा नामाचार्य कथा कह श्रीमद बाबा कथा कह से गुरु गुरु और भगवान सदगुरु विषय आप पढ़े सदगुरु स्वरूप विषय शुणुले गुरु और भगवान ये केवल से दुई हो पारे ना गोटे मुद्रा दुई पास बढ़िया एक मत जोगाकर बही गोटे बहुत दिन तक पढ़ुली जोगाकर लिखिं गोटे समय जोगी एभली स्थिति में पहुँची पार चाहिए ब्रह्मांड को नष्ट कर आउट करद आप बुझे इंग्लीश अच्छे तेरे जोगी गोटे शीर्ष स्थान में पहुँचला शीर्ष तम स्थान में पहुँचला से कौन है से मनुष्य रही परम ब्रह्म परमात्मा है परमात्मा को परमात्मा कौन ब्रह्मांड को नष्ट कर आउट तैयारी पारती गुरु और भगवान का तफात रहा कौन आम दृष्टिकोण अलग कर दे गुरु प्रेमी कहीदिव गुरु प्रेमी कहीदिव से कौट जी आवश्यकता किसी ना पर भगवान को पछाड़े चलो गुरु को आग करने पड़े कारण हूँ बिना गुरु तुम्हें ये आध्यात्मिक आगे जापर ना से लिखिं तुम्हें जब किसी बाट चली पार मुझे नहीं पाए तुम हाथ धरी मुझे आगू नहीं पाए तुम्हें जब न चलो मुझे तुमको कांधे नेबी अर्थ मुझे तो मार्ग देनी मुझे मार्ग देनी से मार्ग निज परिचालित कर जय मंत्र सह गुरु जय गुरु ईश्वर गुरु रही कौन गुरु अच्छा स्वर्ग साढ़े संफल हुआ जितने से संफल हुआ गुरु केमी अनुभव कर अनुभव अनुभव कर गुरु मंत्र शक्ति अशेष काल काल कालजा पोष गुरु मंत्र शक्ति अशेष काल काल कालजा काल काल कालजा जाए तू क्या कंकर दे मृत्यु तुम जय कर मंत्र बल गुरु रही कौटी गुरु मंत्र रही जेपट देहदारी थे आप आसुले कथा कहते दुख हानिलाभ होते आप गुहारी जनाते कृपा तुम समाधान करते कि जब श्रद्धार गुरु नहांती जब श्रद्धार गुरु नहांती केमी आप दर्शन करेंगे मंत्र शक्ति से भीतर रही निरंतर मंत्र जप कर निरंतर जप कला तुम कीर्तन नाली अंतकण स्थिरता आसो स्वच्छता आसो मन निर्मल हम प्रतिष्ठा दृश्य हम सी तुमको से समय आगे आम जब ध्यान भी कर ध्यान मार ध्यान मारे गोटे लेवल अच्छी से लेवल पहुँचे तुम्हें बाबा भजन अच्छी बंशी ध्वनि शुण जोगरे सचल समाधि समाधि शुणी पार ध्यान किसी आगे समाधि तो निश्चित निश्चल हो समाधि अवस्था पूर्व अवस्था शुणी पार ये हूँ अलौकिकता भर कौन अलौकिकता आप जी कले मुझे घंटा घंटा ये कह आवाज मुझे जीवी ना मुझे छोट छोट दीक्षा से कमी दीक्षा तो भल पाती अन्य बिल्कुल दीक्षा तो भल पाती से बिल्कुल से भल पाती दरकार दिन शुणुली भुवनेश्वर कहे अरे बुझला मोर जगह आश्रम इच्छा ना एमती मुझे महाशून्य दिन बुलूथी महाशून्य मुझे बुलूथी
आ पृथ्वी को चाहिए मत सुंदर देखागला भाविली किसी दिन रही आसबि आ देख मु रहू एत बड़े ना 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 ये छाड़ा समय आसगला चिंता कर मुझे घरे बसी मुझे दीक्षा किसी देखा घटना आसी देखी गोटे शंकरपुर गोटे से लोक अति कलाही लोकटे से भत्ता को चिन्ह था मुझे बाबा को मुंडिया माइली बाबा घटरे बस स्कूल आसला बाबा तो मुंडे भेमी भेमी कांदिला बाबा कहले कांदु ना समस्त दीक्षा दल मत दीक्षा दल समस्त दीक्षा कौन कर देख के क्रिटिकाल कथा कौन समस्त दीक्षा कौन कर शुण शुण तू घरे घरे मैं घरे पूजा करूँ ठाकुर पूजा करूँ आश्रम आसुचु ये जो पूजा पालन करुँच आम आश्रम ये आश्रम कि तो शत्रु साहय कर तोरा दीक्षा दरकार तोर जा ଆପଣ ଡାକି ଡାକି ଡାକିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ଜପ କରିକି ଯାହା କହିବେ ତା ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଯାପ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଶୁଣି ବସିଛି କାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଚାଲିଗଲା कि बाहर फोड़ना चाचा से भगवान जी बिल्कुल भल पाए बिल्कुल बिल्कुल ना पूरा निरा आप अन्य देखिए संपूर्ण ये भिन्न ही से स्वयं संपूर्ण अन्य मैंने असंपूर्ण ये सन्यासी आसती निहती कौन ये चंदन जात्रा बसती मथुरा मथुरा ये एंड कर पहले बहुत दायित्व मथुरा गाँव भर बसती मथुरा हाथ जोड़ी कहे बाबा जदि मुझे आपको जानी था मुझ हिमालय जाई न था हिमालय खाई मथुरी कौन किसी सिद्धि साधन करने ये कल दिन रही मुझे कौ सिद्धि कर तो यही देदेवी तो भाभी कह आप शुणी आप सत्यनारायण शुणी केवे से कौ सिद्धि नब तो यही देदेवी ये तुम बाबा मुझे पारि तो सफार कहीं जो हिमालय जाए से सिद्धिदाता से सिद्ध पुरुष कौन सिद्ध पुरुष मूर्ख कथा जानी ना विषय जानती ना पढ़ी ना सिद्धिदाता तो सिद्धिदाता सिद्धि देवी तुम देदेवे अवश्य सबको देवे सी से योग्य पात्र बोलते कहले आमको मत कहीं कहले तो आते भगवान क्या कहना कहीं कहले बाबा सफा भक्ति था आम ये आम भक्त को विलम्ब देवा बाबा आम ठार दूर ना जदि के भावुं क्या कहते आज कहते बाबा से शुणुले तो अनुभव कर शक्ति शक्ति क्या मन भर बाबा बाबा ये अच्छा अपना अच्छा ये श्रद्धा विश्वास थिलू अनुभव अनुभव कर मूल कथा हूँ विश्वास श्रद्धा से बाबा कौन जाना बिल्कुल बिल्कुल कौन जाना गोटे कहले बहुत समय लगे अन्य विराम यात्रा पर अनेक घटना जो मैंने अनुभव करते भय खाई कुछ समय लगे बाबा कौन जाए ना ये अच्छा आम सदा भक्ति द्वारा से अनुभूत भावे होती जो मैंने से मार्ग अच्छा प्रकृत में निष्ठा रही से मो रक्त